আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আর মাশারিকিন হযরত কল বালা আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তাহলে তজবিদর 1 নম্বর 2 নম্বর সবক চলে গিয়ে গই তাহলে 2 নম্বর সবকর আহিরতু জাগা তমন জরিয়া একান হতা দিয়ান অজা ইয়ান অনারর হদির তাহলে 2 নম্বর সবক কি আখির মে খুরুহ মুস্তাফলা ন দিয়া গিয়া दूसरा नंबर सबक और आखिर तो हुरूफ मुस्तफला संबंधे हुरूफ इन लेखी दिया ना होजा क्या अल्लाह जागा तंग होने की वजह से जागा तंग आशिले तो लावली दिया ना होजा एनले हुरूफ मुस्तफला 19 है हुरूफ मुस्तफला उल्ले 19 वो ये है इन उल्ले इन बा ता सा जीम हा दाल ذال ز سين شين عين فا كاف ميم نون واو হা হামজা ইয়া এনলে 19 শহর হইলে ইন হুরুফ মুস্তাফলা তেনলে ইন হার অক্তম মাঝে বারিক বদে জিয়া এনলে হদুন দিয়া গিললে দুসরা নম্বর সবক মাঝে হুরুফ মুস্তালিয়া সাত হার অক্তম ফুরিব আর তিন নইলে শিবে মুস্তালিয়া 62 ফুরিব 62 পূর্ণ হইব এনলে ইয়ার পরে যায়রে আর 19 হুরুফ হইলে হুরুফ মুস্তাফলা ইন হার অক্তম মাঝে ইন বারিক ফরা যায় বুঝিয়া ইন হার অক্তম মাঝে বারিক ফরা যাব এনলে এখন আইয়া যে तजवीद 3 नंबर सबक हইলে हरकतर संबंधे तजवीद के 3 नंबर सबक हरकत के बारे में तजवीदर 3 नंबर सबक हইলে हरकतर संबंधे हरकत की 2 किस्में है हरकत और 2 किस्म 1 नंबर पड़ी हरकत 2 नंबर खड़ी हरकत एनले पड़ी हरकत खड़ा हो खड़ी हरकत खाड़ा हो एले पड़ी हरकत हो दे एक जबर एक जेर एक पेश इनले पड़ी हरकत हो इनरे 2 नंबर मद काड़ी हरकत हो दे खाड़ा जबर खाड़े जेर उल्टा पेश अनारा जाना द होता तेनले इनले ओ दे एक अलिफ बराबर ठाना जाइबो मदर किसी भाई दे आरो बहस करा जाइबो एनले इनरे पड़ी हरकत हो काड़ी हरकत हो जबर जेर पेश इनले पड़ी हरकत हो तेनले हरकत दु किस्म पड़ी हरकत काड़ी हरकत तारा सिनी भज्जी यार बाद उसके बाद हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में यार फरजाए रहन हतायत देखी हुरूफ मुक़त्तआत संबंधे हुरूफ मुक़त्तआत हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है हुरूफ मुक़त्तआत हो दे जिनरे अलग अलग गोरी सिरा सिरा गोरी फरजा दे इनर हो दे हुरूफ मुक़त्तआत वो हुरूफ 14 है ए हुरूफ मुक़त्तआत जिनरे अलग अलग गोरी फरजा इन दिल्ला हुरूफ हल्ले 14 एनले 14 इनले मजमूअल्ली इन नक़सा अस्लुकुम हय्युन ताहिरुन एनले नून क़ाफ साद आइन सीन लाम काफ मीम हा या ता अलिफ हा रा इनले हुरूफ मुक़त्तआत 14 वजिया एनले एडे आमाता 3 हुरूफ वाला आछे 2 हुरूफा हुरूफ आछे एनले इनहियाल गुजुमारा उनमें 3 हरफी 9 है ए 14 माजे 3 हरफी वाला हुरूफ हइले 9 नून क़ाफ साद आइन सीन लाम काफ मीम আলিফ এনলে নওয়াম মাঝে আষ্টওয়াম মাঝে এক আলিফ হইতে 5 আলিফ পর্যন্ত মদ করা যাইব एनले उनमें एक अलिफ से लेकर 5 अलिफ तक मत होगा ए 3 हुरूफ पे हुरूफ जीन आसे अलिफ बाद
আলিফ বাদে আরাষ্ট্র হুরুফ জিন আছে ইনম মাদে এক আলিফ হইতে 5 আলিফ পর্যন্ত মদ গরি ভারিব 3 আলিফ গরি ভারিব 4 আলিফ গরি ভারিব 5 আলিফ এত পর্যন্ত গরি ভারিব এক আলিফ তুলে ইরে ইয়ার পরে যা ইয়ার আগু তুসাবক জিন নাকি 3 হুরুফ পা হরফ অনার দি ইনম মাদিও ইনদিল হইব এক আলিফ হইতে 5 আলিফ পর্যন্ত মদ গরি সালে মদ গরি ভারিব তাহলে এখন গিয়ে 3 হুরুফ পার হাতা গিয়ে এলে দু হরফি 5 হ্যাঁ দুহুরফি আলা হইলে দুহুরিপা হুরু আলা হুরু হইলে 500 হা ইয়া ত হা রা ইন হইলে দুহুরিফি হুরুফ দিয়া এন হইলে ইনাম মিনার হইত সালে বানা এক আলিফ মদ গরিব মাসালা আলিফ লাম রা এলে বাস কে হরে দেখি আলিফ লাম রা এন গরে এন হইলে ইয়ান হইলে গলতি লামাম মাঝে মত ওইব এক আলিফ হইতে 5 আলিফ পর্যন্ত রাম মাঝে বদ বানা এক আলিফ কে দুহুরিপা হুরুফ দে যখনই কে যদি দুহুরিপা হুরুফ মা যদি এক আলিফ হতো না আর বেশি মত গজ্জে দইলে এন হইলে ইয়ান গলতি হইব লাহান জ্বলি হয়ে যাইব গই এত লারা ইনতু বাঁচি থাকি ইনশাআল্লাহ তেন হইলে জিবা নিকি আলিফ আছে জিয়া আলিফের মাঝে হন মন নাই কেলা মহল্লে মত নদে হন যা মদত জাগা নাই দেতল্লা এনেলে ওনারা বুঝতে বলে আশা করি এনলে দুহুরফি হইলে 500 ইনমা বানা শরীফ এক আলিফ মদে বদে এক আলিফ তো না হনিকে বেশি গজ্জি দইলে লাহানো জ্বলি হইব ইনতু ইনশাআল্লাহ আর বাঁচি থাকিম ওনারা বুঝতে বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।